فیسبوک و هم رادیو من امشب همراه همکاسبم مطلوبه بانو ادامه خواهیم داد و دوستان عزیز نگفتن هموند که اکنون سلام و درود گرمی همکاسب مرا نثار شما میسازیم. مرحمت مطلوبه. سلام پیام به منتها شنوندگان ارجمند رادیوی مهاجر. بخش پخش مستقیم شام غریبان را از رادیوی مرکزی شهر مسکو شنیده ایستادید. با ما با تلفن های 8965 151 04 و 10 در تماس باشید. ما انتظار زنگ های شما هستیم، زنگ های و پیام شما هستیم. بله، نگفتن هموند دوستان عزیز که امروز سنه 8 است، یعنی 8 نوامبر است. آهسته آهسته فصل تیر ماه پایان رفته ایستاده است و سومین ماه فصل تیر ماه است و ساعت عین زمان 20:01 دقیقه است در مسکو. در راه باشد، یعنی پروبکا ها به اصطلاح تنبشوی ماشین ها 5 درجه رو نشان داده ایستاده است. هوا باشد ابری است، 4 درجه گرم است. و دوستان عزیز، این برنامه خود شما است، برنامه شام غریبان. می توانید زنگ بزنید، رقم ها 8965 151 04 در خدمت شما است. همچنین امکانیت دارید که البته اون نفرانی که دوستان شما هستند، خویش و پیوندان شما هستند، اگر زاد روز داشته باشند تبریک بکنید اونها رو مستقیما طریق رادیوی مهاجر. البته بله، رادیو مهاجر منبر شماست، منبر آزادگان است. تاجیکستان مرز و بوم آل سامان من است. مهر پاکش آفتاب در شبستان من است. و دوستان عزیز، خاطررسان میکنیم که اکنون میگذاریم با جشن‌های امروز، یعنی که تجلیل کرده می شود امروز. دوستان عزیز، در قزاقستان روز آمار، در چین باشد روز ژورنالیستیک است. امروز در چین روز ژورنالیستیک است. بهترین. بله، و ما تبریک میکنیم کلی ژورنالیستانی که البته هموطنان ما در چین باشند و صدای ما را از آنجا شنیده و ایستاده باشند. تبریک و شاد باش میگوییم امروز را. و همچنین دوستان عزیز، 8 نوامبر سال 2011 مسائل همکاری تاجیکستان و ژاپنیا در سمت مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر بررسی گردید. اینچنین شنوندگان عزیز، 8 نوامبر سال 2012 در پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2013 محاکمه شد. و دوستان عزیز، 4 سال پیش 8 نوامبر سال 2015 ورزشگری تاجیک شهریار даминов در چمپیونات آسیای میان جوانان مدال طلا به دست آورد. و اکنون شنوندگان عزیز میگذاریم با تقدیم یک سرود بسیار هم زیبا. پس از سرود البته برمیگردیم به استودیو. ما رو همراه باشید. اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پر در سر بلای مبتلا مانی، تو در خانه استیت سر امیدی رها با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست، خدا با توست.
шунавандагони азиз, акнун як бор дигар пас аз шунидани ин суруди бисёрам зебо шомро ба хайр мегӯем албатта ва як занги телефонӣ дар тамос аст бо мо. алло, салом алейкум. салом алейкум ҳамватанои азиз, муҳоҷирони азиз, саломат бошед. марҳамат. мегӯянд ки тоҷикистон тоҷ мехоҳад, синому нанги мо бо вафо фарзандро хоҳон буд айёми мо. аввалан мехоҳам ҳама баён кунам ба он падарону модароне ки чанд рӯз пеш фарзандҳояшон ҷони худро фидои хоки ватан карданд. мехоҳам ҳамдардии худро баён кунам ба он падарону модарон. худованд он шермардони ватанро раҳмат кунад. хоб, ва гуфтанӣ ҳастам ки алло, садои ман аст? бале бародари азиз, садои шумо бисёрам хуб омода истодааст. бигзор худованд ба он падарону модарон сабри ҷамил ато кунад. худованд раҳмат кунад ин шермардора ки ҷони худро фидои хоки ватан кард. бале, дигар ҳичи гуфтанӣ нестам баъди ин суханҳо. салом ба ҳама муҳоҷиро, ба ҳама ҳамватано, ба ҳама саломат бошед. мо низ дуогӯ ҳастем. саломат бошед, шабатон хуш бошад. зинда бошед. ва дӯстони азиз, шунавандаи азизи мо буд ки занг зад, яъне ки ҳамдардӣ баён кард ба он нафароне ки ҷони худро аз даст доданд. ва нокуфта намонад ки таври радиои озодӣ хабар додааст талафоти низомиён дар султонобод беш аз 5 нафар будааст. манобаи радиои озодӣ рӯзи 7 ноябр гуфтанд ки дар ҳамла ба дидбонгоҳи султонобод дар сарҳади тоҷикистону ӯзбекистон 4 марзбон, аз ҷумла муовини сардори дидбонгоҳ ва як маъмури милиса кушта шуданд. мақомоти тоҷикистон пештар танҳо номи як корманди вазорати умури дохилӣ ва марзбонро эълон карда дар бораи ҳалокати дигарон хабар надоданд. тавре ҳамсуҳбатони радиои озодӣ гуфтанд дар ҳодисаи рӯзи 6 ноябр 3 марзбони дигар ҷон бохтанд. онҳо Диловар Толибов, муовини сардори дидбонгоҳи султонобод ва сарбозон Ҳофиз Ҳасанов ва Ғаниҷон Давлатов ҳастанд. Диловар Толибови 29 соларо рӯзи панҷшанбе дар зодгоҳаш шаҳри Конибодоми вилояти Суғ дафн карданд. Музаффар Мухторов, ёвари раиси шаҳри Конибодом, рӯзи 7 ноябр ба радиои озодӣ гуфт ки маросими ёдбуд баргузор шуд ва дар он мақомоти маҳаллӣ ва фаъолон иштирок карданд. Сарбоз Ҳафиз Ҳасанов бошад дар зодгоҳаш ҷамоати Фароби Панҷакент ба хок супорида шуд. Амонқул Амроев, раиси ҷамоати Фароби Панҷакент, ба радиои озодӣ гуфтааст ки Ҳасанов баҳори имсол ба артиш даъват шуда буд. мо низ ҳамдардӣ баён мекунем ва акнун матлубабону марҳамат ками барномаро боз ҳам ранги дигар мебахшем. ҳам дар замин, ҳам дар замон аз хештан дорам нишон. аз зумраи озодагон ман тоҷики деринаам. ҷамшед бобои ман аст, бар тахти яздон бурда даст. аз хонадони ориён ман тоҷики деринаам. бисёр суханони пурмазмун. ва шунавандагони азиз, пас аз шунидани як суруд бармегардем ба студия. چون کار نبر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت. پیوسته نشستیم در حسرت آن، دیر آمدیم و زود می باید رفت. یکی گور و یکی کون میکند باز، یکی دیوار زندان میکند باز. یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جام میکند باز. یکی دل میکند از عشق یاره، یکی چه دیگر جام میکند باز.
نشینی زمین را گام زیر پا نبینی زمینگاه ها از آن جنبت که گوید غنیمتان که در روی زمینی یکی گور و یکی کام میکند باز یکی دیوار زندان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جام میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جام میکند باز یکی گور و یکی کام میکند باز یکی دیوار زندان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جام میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جام میکند باز یکی گور و یکی کام میکند باز یکی دیوار زندان میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جام میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جام میکند باز یکی دل میکند از عشق یاره یکی چه دیگر جام میکند باز шунавандагони азиз, акнун пас аз шунидани ин суруди бисёрам зебо баъзеҳо шояд дар андеша биафтанд, баъзеҳо бошад рӯҳашон табашон болидаву хотирашон шод гашт ва ҳамчунин хотиррасон мекунем ки ин барнома мустақиман аст, барномаи шоми гарибон ин лаззат шумо азизон ҳам тариқи радио ва ҳам тариқи фейсбук ҳам моро тамошо доред ва ҳам шунида истодаед тариқи фейсбук албатта ва ҳамчунин дӯстони азиз дар ютуб ҳам радиои муҳоҷири моро шумо пайдо кунед, он ҷо низ пахши мустақими моро метавонед шумо тамошо кунед. шунавандагони азиз ва ман суханро ба ҳамкасбам матлуба бону медиҳам. бори дигар шоматон бахайр шунавандагони арҷуманди радиои муҳоҷир. ба ҷуз васфи ватан дигар сухане надорам, аз ин хотир боз мисраҳоеро бароятон қироат мекунам. шунавандагони арҷуманд, тоҷи ҳимат ин заминро тоҷикистон кардааст, тоҷи ҳимат ин заминро тоҷикистон кардааст, партави хуршед оламро хуросон кардааст, қимати мулки зарафшонро ба зар натвон шинохт, оташи суғди зарафшонро зарафшон кардааст. тоҷикистон модари ман бахту армонам туи, тоҷикистон ҳастии ман амри виҷдонам туи, тоҷикистон бо туя ман сарбаланду шодком, тоҷикистон модари ман модари ҷонам туи. воқеан вақти ватан модар мегӯем пеши чашми мо албатта ҳамон ватани аҷдодии мо намоён мешавад. ватан ин модару модар ватани ҳар яки мост ва ҳар як шаҳрванд ин вазифадор аст ки ватани худро мисли модараш дӯст медорад. шунавандагони арҷуманд, мо интизори зангҳою паёмҳои шумо ҳастем. занг занед, наздикони худро ба зодрӯзашон муборакбод гӯед ва ҳамчунин сурудҳои дархостӣ низ бале пешкашатон мегардад. ҳар чӣ мехоҳед хоҳиш кунед. бале ва ҳамчунин дӯстони азиз нагуфта намонад ки метавонед салому дуруди худро ба нафароне ки албатта дар ҷустуҷӯи онҳо ҳастед
метавонед бирасонед. Ҳамчунин имконият доред ки мо дар ҳамин барномаи шоми ғарибон як барномаи дигарро ҳам ҷо карда истодаем, барномае ки нисфи рӯзӣ меравад, барномаи эълонҳо. Шумо имконият доред ки занг бизанед, эълонҳои худро дар барномаи шоми ғарибон низ бигӯед. Эълон бояд чунин бошад: ёфтам, гум кардам, мехарам ё мефурӯшам. ва ҳамчунин дӯстони азиз, он нафароне ки мехоҳанд ба ҷашну маросимҳо якдигарро шодбошӣ бигӯяд, метавонед ба тариқи WhatsApp, имо, рақамҳои радиои Муҳоҷир 8965 151 0410 аст. метавонед ҳоли ҳозир мустақиман занг бизанед ва албатта аз ҳоли худ хабардор кунед дӯстони азизатонро. ва акнун ман фикр мекунам ки матлубабоно фурсати он расидааст ки боз ҳам васфи муҳаббати бепоён, муҳаббати бепоёни сарзамини аҷдоди ватанро ҳам бикунем. марҳамат. шарқ, эй гаҳвораи гаҳвораҳо, ибтидои ҳикмату афсонаҳо. шарқ дунёи ниёзу розҳо, манбаи илҳомҳо, парвозҳо. шарқ, эй маъвои дунёёни роз. шарқ, эй маъвои доноёни роз. эй зи васфу ситоиш бениёз. шарқиён гардида шайдои ҳаёт, умрҳо ҷӯянд аз мурдан наҷот. шарқ, эй сарчашмаи афкори бикр, зодгоҳи ҷумлаи мардони фикр. шарқ, эй гаҳвораи пайғамбарон, манбаи даъвои умри ҷовидон. зин сабаб умри бақо шуд пешаат, ҳасту буди хейр шуд андешаат. ин замон мебинамад тарзи дигар, гаштаи бо аҳриманҳо сар ба сар. пардаи зулмот маъноро гирифт, даъвии ботил сураёро гирифт. ҳукми саҳюн мехи ҷӯҳо гаштааст, пояи даъвову иғво гаштааст. таърих аз роҳи адолат шуд ҷудо, киштии олам шуда бенохудо. ва идома медиҳам ман акнун суханҳои шуморо. ва шунавандагони азиз, хотиррасон мекунем ки албатта дар Москав соат айни замон ба ақрабак соат назар дорам 20:19 дақиқа аст. ва ҳамчунин гуфтанӣ ҳастем ки 8 ноябри соли 1917, 102 сол муқаддам, яъне дар Канада агентии иттилоотии Canadian Press таъсис дода шудааст. 8 ноябри соли 1948 бошад ҳизби коммунистии Албания ба ҳизби меҳнатии Албания тағйири ном кардааст. дар ин рӯз соли 1956 ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид аз Иттиҳоди Шӯравӣ талаб кардааст ки нерӯҳояшро аз Венгрия барорад. инчунин дар ин рӯз шунавандагони азиз, соли 1893 дар иёлоти Колорадои Амрико ба занҳо ҳуқуқи дар интихобот иштирок карданро додаанд. ва соли 1943 бошад ордени шараф, ордени ҳарбии Иттиҳоди Шӯравӣ таъсис ёфтааст. акнун шунавандагони азиз, ман фикр мекунам вақти он расидааст ки пас аз як мусиқии зебо боз ҳам барбигардем ба студия. моро ҳамроҳ бошед шунавандагони азиз. بیا جان جان من شو، شب مهمان من شو، نصیب من رسید است عزیز جان من شو. بیا جان جان من شو، شب مهمان من شو، نصیب من رسید است عزیز جان من شو. دیل 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 یگانه، ببر گول بسر گول دیگر نجو بهانه. بیا جان جان من شو، حبیبی جان من شو، نامهربانی تا کی او مهربان من شو. تو کندی چو کندکی خوجندی، سر و پا نزاکت چر و نظر بلندی. تو کندی چو کندکی خوجندی، سر و پا نزاکت چر و نظر بلندی. بیا مهمان من شو، سر و سامان من شو، جهان وفا ندارد تو مهربان
دیل دیل یگانا ببر گول بسر گول دیگر مجو بهانا بیا جان جان من شو شب مهمان من شو نصیبمان رسید است عزیز جان من شو نباتی گل دختری هیراتی برای دل من فرشتگی حیاتی نباتی گل دختری هیراتی برای دل من فرشتگی حیاتی بیا جان جان من شو شب مهمان من شو نصیبمان رسید است عزیز جان من شو بیا جان جان من شو شب مهمان من شو نصیبمان رسید است عزیز جان من شو دیل دیل یگانا ببر گول بسر گول دیگر مجو بهانا بیا جان جان من شو حبیبی جان من شو نامهربانی تا کی مهربان من شو шунавандагони азиз, акнун бармегардем ба студия пас аз ин сухан, пас аз ин сурудҳое ки бисёр ҳам пурмазмун буд. Воқеан ҳам як бори дигар мо шомро ба хайр мегӯем ба ҳар азизоне ки моро шунида истоданд тариқи радиои муҳоҷир, яъне радиои ва бори дигар дуруд мегӯем ба онҳое ки тоза ба радиои муҳоҷир пайвастанд. Ин барномаи мустақими шоми ғарибон аст, барномаи шомгоҳии радиои муҳоҷир ки аз соати 20 ҳар шом оғоз меёбад тӯли якчанд дақиқаҳо ва ногуфта намонем ки рақамҳои радиои муҳоҷир 8965 151 0410 аст. шумо ҳам метавонед занг бизанед. албатта аз он қазияе ки гузашт дар Тоҷикистон як бори дигар ҳамдардӣ баён мекунем ба кулли ҳамватанони азиз, ба кулли модарону падарони бисёр ҳам гироми. вале ба онҳо сабри ҷамил хоҳонем. ای زبرمرد که کاخی آلی سامان ساختی، اختری طالع قوم را فروزان ساختی، با تلاش و سخت کوشی در ره ناموس و ننگ خویشتن را وارث جمشید و ساسان ساختی. شیوه دولت مداری نیاگان را چی شد؟ با جلای تازه از نو نمایان ساختی. از فروغ دانش فرزانگان قوم خود سرزمین خویش را چون مشعلستان ساختی. بهر آزادی و استقلال خلق و کشورت در بخارا باره از عهد و پیمان ساختی. مردم آواره و از خویشتن بیگانه را با دوای خودشناسی نیک درمان ساختی. با شکیب و پایمردی های به همتای خویش ملت تاجیک را مشهور دوران ساختی. روح آزادی پرستت گشت ما را رهنما. دولتی آزاده چون تاجیکستان ساختی. زنده و پاینده بادا نام نیکت در جهان. زان که شام ملت را صبح خندان ساختی. بهترین مصرع‌ها و دوستانی عزیز، من یک چیز رو گفتنی هستم که اینجا البته یک شنونده عزیزی ما میخواد که از سراینده افغان گفته است که از سراینده افغان یک سرودی او رو بگذاریم با حروف‌های اینه که زبان انگلیسی نوشته است. من همینش فهمیدم که از داوود سرخوش یگان سرودش رو ما پخش کنیم. البته پخش میکنیم، البته میگذاریم، انتظار باشید. برادر عزیز جاوید یوسف شنونده ما، با فکرم شما از کشور همجواری ما هستید. البته میگذاریم از این سراینده موسیقی که با شما پیشنهاد کردید و شما نیز میتوانید شنوندگان عزیز موسیقی هایی که با شما پسند است بنویسید. طریق هم فیسبوک میتوانید درخواست خود را با ما بنویسید، هم طریق ایمو و واتساپ. همچنین دوستان عزیز میتوانید زنگ بزنید با ما با تلفن های 8965 151 04 و 10 در تماس باشید. ما انتظار زنگ و پیام های شما شنوندگان ارجمند رادیوی مهاجر. بله، اکنون دوستان عزیز ما
گوش میکنیم که اون موسیقی که اون شنونده عزیز ما درخواست کردن اون رو بهر شما بگذاریم و یک جا البته شنونده این موسیقی باشیم و البته ما پیدا ساخته موسیقی رو پس از چند لحظه شنوندگان عزیز صدایش رو میتوانید موسیقی رو میتوانید بشنوید از رادیوی مهاجر و خاطررسان میکنیم که شنوندگان عزیز شما شنونده رادیوی مهاجر هستید. ساعت الکی 20-27 دقیقه است و برنامه ما ادامه دارد. طول چند دقیقه دیگر میتوانید شما از راجع به خبرهای تازه رو از حیات مهاجران از رادیوی مهاجر بشنوید. حتی یگان خبر رو یعنی که یگان درخواست داشته باشید زنگ بزنید. دوستان عزیز همکاری با رادیوی مهاجر این همکاری با هموطنان عزیز است، با مردمی تاجیکی بسیار هم تاجدار. اکنون دوستان عزیز میگذاریم با سرود نیز آماده شد. پس از این سرودی که درخواست کردن شنونده عزیز ما با استودیوی رادیو مهاجر برمیگردیم. یک لحظه این لحظه اکنون بله رادیوی مهاجر هم بول و هم صدا، هم راز و هم ارزی ما و شماست. مرحمت. یک موسیقی از داوود سرخوش میشنویم. مرحمت. दिली माँ बेके दिली
نشونه درد دل آینه ی خود تازنی است درد گاینه آبا بین بخیر آبا بین بخیر نمامشون جور دردی داخیر دردی داخیر مورم لبه گور آبا بی دلی ما بکی دلی ما آبا بی دلی ما بکی دلی ما آبا بی دلی ما آبا بی دلی ما بکی دلی آبا بی دلی آبا بی دلی بکی دلی آبا بی دلی ما بکی دلی ما آبا بی دلی ما بکی دلی ما آبا بی دلی ما بکی دلی ما آبا بی دلی ما بکی دلی. шунавандагони азиз, бори дигар шум ба хайр бошад. Акнун дархостҳо зиёд шуданд. Ин барномаи шоми ғарибон аст. Як нафари дигар дар тамос баромад, як бародари азизи мо. Онҳо дархост карданд ки аз сарояндаи шинохта Сафар Қараев сурудро бигузорем. Албатта суруд низ пайдо шуд. Ҳамчунин аз саҳифаи фейсбуки инҷо салому дурудҳо хело зиёд ҳастанд. Мо низ салом мегӯем ба якояки шумо. ва Нозимҷон Раҳмонбердиев гуфтааст ки аз Шералӣ Ҷураев як суруд мумкин аст. Мумкин бошад агар гузоред, албатта ки мегузорем бародари азиз. Ва Меҳрон Бобоҳоҷиев гуфтааст дуруд азизони дил. Саломат бошед, ба шумо низ дуруди пур аз саршори меҳру муҳаббату самимиятро рӯи боли кабутари меҳр ба тарафи шумо равон мекунем. Марҳамат матлубобоно. тоҷики тоҷдор боисти начунин хору зор боисти умрҳо саргарону овора вин сафаро қарор боисти чун забон сарнавишту ҳастии мост ҳастии устувор боисти лафзи баҷон қарини модариро ҳама ҷо эътибор боисти сеҳру эҷози шери тоҷикро дар ҷаҳон ёдгор боисти ворисе ҳамчун муъмину лоиқ боз чандин ҳазор боисти тоҷи тоҷик чун забони ӯст вин забон пойдор боисти. Бисёрам як мисраҳои якшери пурмазмун дар васфи халқи азизамон, миллати бисёр ҳам шарафмандамон, тоҷики тоҷдор. Албатта тоҷ мегӯем дар ҳақиқат таърих агар гузаштаро бифаҳмонад назар кунем, ин тоҷ низ як рамзи ҷасорату мардонагиву бисёрам шуҷоатмандӣ аст. бале бардин, агар мо ҳар чӣ қадар сухан гӯем, шеърхониҳо кунем, достонҳо сароем дар васфи миллату забони миллати хеш, ин кам аст. бо ду сухан, бо ду шеър инро мо наметавонем ки то ба охир васф карда тавонем. ва албатта васфам кунем. шунавандагони азиз, то суб роҷе ба сари ин мавзӯъ агар баҳс кунем камтар аст. Кам аст. Бале, аз ҳамин хотир шунавандагони азиз, дархостҳоро, ин лаҳза бахши дархостҳо ки аст, дархостҳоро мо иҷро мекунем ва ба шумо як бори дигар шоматонро ба хайр мегӯем. Шаби хуш ба он нафароне ки албатта аз кор омада, шояд монда истироҳат доранд. Шаби хуш, таби хуш ба кулли шунавандагони азиз. Акнун мегузарем ба ҳунарманд Сафар Қараев, баъдан боза бармегардем ба студия. Марҳамат. این صبح دمید که روشنایش نرود از آدمی خوب آشنایش نرود هر کونه گدایی که به دولت برسید 100 سال گذرد بوی گدایش نرود هر کونه گدایی که به دولت برسید 100 سال گذرد بوی گدایش نرود
صد سال گذرد بوی گداییش نرود یارایی صبح همیشه جانبی شام رویم هزیابات همیشه سوی انجام رویم با نام رویم اگر هجاز اجل هی ترس مزان اجل هی به نام رویم هی دنیا را به خود وفا ندیدم و گذشته انگشتی پشیمانی گزیدم گذشته دنیا با دست ما چو بادی صحرایی یک صبحی دم دلو وزیدم گذشت جانان بهارم خورم گذرده صد سیخ و کبابم خورم گذردی با پادشاهینانی خواب قناعت کردم هی تر کرده با آبم خورم گذرد تر کرده با آبم خورم گذرد шунавандагони азиз бовар кунед бисёрам як ғазали бисёрам пурмазмун буд. инсон вақте бодиққат сурудро гӯш кунад ба дунёи ҳамон хаёлҳо меравад ва гуфтанӣ ҳастам ки инсоният чист барги дар кафи боди тақдир ки худ намедонад он бод аз кадом сӯй мевазад ва ба куҷояш мебарад. дар зиндагӣ воқеан ҳам шарти меҳрубонӣ танҳо дили меҳрубон нест. шунавандагони азиз, чашму забон ҳам меҳрубон бошад. ва гуфтанӣ ҳастем ки шунавандагони азизи радиои муҳоҷир, ин барномаи шоми ғарибон аст ва мегӯянд ки адаб ва беадабӣ ду сурат дар даруни хотири инсонҳост. яке зебо ва дилпазир ин адаб аст, дигаре зишт ва нафратангез беадабист. марҳамат матлуб бобону. бори дигар шуматон бахайр, шунавандагони арҷманди радиои муҳоҷир. мо интизори номаву зангҳои шумо ҳастем. бо мо бо телефони 8 965 151 10
04 و 10 در تماس باشید. аллакай дар тамос баромаданд. ассалому алайкум. ва алайкум салом. раҳмат ака барои ҳамин суруди сафарқара. зинда бошед шунавандаи азиз, мо дар хизмати шумо. майли хуб, ба шумо низ ташаккур барои пешниҳоди ин суруд. зинда бошед шунавандаи азиз. ҳамчунин майли хуб, раҳмат. аз куҷо занг мезанед шумо? саломат бошед. ҳамчунин дӯстони азиз, инҷо номаҳо хело зиёд ҳастанд. аз бачаҳои Екатеринбург низ салом мегӯем ба кулли мардуми Тоҷикистони азиз, мардуми дур аз ватан. бачаҳо инҷо салом равон кардаанд аз шаҳри Екатеринбурги Русия. ва аз номи ҳама саломҳоро ба ҳамдигар мерасонем, саломҳои поку саршори муҳаббату таманниёту ишқу меҳру муҳаббат, чунки меҳр асту муҳаббат асту боқӣ ҳама ҳеҷ. акнун оҳиста оҳиста шунавандагони азиз, сурудҳои дархостӣ низ ҳастанд. як нафар хостанд ки мо сурудҳоро аз Шерали Ҷураев бигзорем. ман як суруд ёфтам бо номи дӯст, ҳам унҷо устод Ҷурабек Муродов месарояд, ҳам Шерали Ҷураев. бисёр як суруди беҳтарин бо дулавс, ҳам узбекӣ ва ҳам тоҷикӣ. ва акнун оҳиста оҳиста мо барномаро ба хотима мебахшем, албатта бо суханҳои ҳамкасбам матлуба. шунавандагони арҷманди радиои муҳоҷир, биёед ҳамнамак, ҳамнақш, ҳамниҳод ва ҳамдил бошем. биёед ҳамҷурму ҳамразм набошем. ай ҳамватан, ай муҳоҷир, биёед ҳампаймону парастори якдигар бошем. кишвари овозадорам, Тоҷикистони азиз, меҳри ту дар сина дорам, Тоҷикистони азиз. кӯҳҳоят сарбаланду чашмасоронат зулол, эй диёри чун баҳорам, Тоҷикистони азиз. Тоҷикистон меҳри ту дар синааш ҷо кардааст, эй ки берун меравӣ он ошёнро гум макун. саломат бошед шунавандагони азиз, як бор дигар истироҳати хуб, шаби хуш ба кулли шумо азизони дил. фардо шанбе аст, фардои дигар якшанбе аст. албатта рӯзҳои истироҳатӣ барои баъзеҳо агар бошанд, боз ҳам истироҳати хуб. бо радиои муҳоҷир бимонед, метавонед бишнавед радиои моро. ҳамарӯза сурудҳои беҳтарин низ ҳаст барои таъби шуморо шод намуданд. ташаккур ба он шунавандагоне ки ин лаҳза бо мо буданд, ҳамдилу ҳамсадо буданд. саломат бошед, шабатон хуш бошад азизони дил. ва акнун як суруди зебо дар иҷрои ҳунармандон, баъдан барномаро хотима медиҳем. марҳамат. do'st bilan obod uyinggar bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas esa vayronadur koshona ham. xonadon obod bo do'st gar بود vayrona ham. بی قدومی دوستان ویرانه شد کاشانه هم. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسمی خوبی تاجیکان را گم مکن. رسم خوبی ازبکان را گم مکن. Zaman bizni zaman davron bizniki, qo'limizda yeru osmon imkon bizniki. Zaman bizni zaman davron bizniki, qo'limizda
qo'limizda yer u osmon imkon bizniki. Tinchlik degan shior bizga shior hamisha. Shiorimiz tarqalmoqda qit'alar osha. Tinchlik degan shior bizga shior hamisha. Shiorimiz tarqalmoqda qit'alar osha. Biz yoshlarimiz ishchi dehqon hamda talaba. Do'stlik albat yer yuzida qilar g'alaba. Zamon zamon bizning zamon davron bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon bizniki. Zamon zamon bizning zamon davron bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon bizniki. Tinchlik va sulh shiori ma shior hamisha. Vahdat va osoyishtagi darkor hamisha. Piri javoon korgar dehqon va ham talaba. Do'stlik kunat ham dar jahon albat g'alaba. Zamon zamon zamoni mo davron azoni most. Zamin osmon dar dasti mo imkon azoni most. Zamon zamon bizning zamon davron bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon bizniki. Zamon zamon bizning zamon davron bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon bizniki. Qo'limizda yer u osmon